आज जगह दिन तो सुनक बाती गुंडे ने आज तो कट करते वो बहुत दिन हो रंग बात अकन बिया है इसलिए बिया तक जो सुनक बाती कट करते ये सब नुकसान करते ये शुरू करने मार देता ना ना भाई आया चोरी कर ना लाठी के साइर देख खाना तू ये नहीं ये सुन तेरे ना साइर भाई ना चोरी कर ना दिखाइए কি করে ए क्या बात है ना दिखाइए ना কি রে কি দইছে आंग जन बात कर बैगन चोरी कर কি রে তুই এর জিন বাতি শুরু করছিল ব্যাপার কিতে हुदा हुदा आगे साइड लगी के सुंदर আছে তেনি আলে সাইড লাগি হাতে কাটা চুরি করে লই দে এ সুন্দর তুই আন্না সাইডের সাথে কি আন্না তুই তোর সাসপেক্ট তার মানে এটা লই যাবি তুই আই আইনা আন্না নে ঘুরে ঘুরে সাইড লাগি সুন্দর কোন তো তো জানতে কি ধর তুই শুট সাইড দিকে না আইনা শুট কি করে এ দুলা আইলো জানো জনকে আজকে না একটু ছোট হাত দেখতে